কোন তি আইলাছে আজ্ঞা আজ্ঞা মুই নরমপুর আইলি আছি কেনতা না জানাস কি কেনতা করোনা এলা বলি আজ্ঞা জিলা প্রশাসন ওড়িশা সরকার জুন লোকমানকে নাই কি কইতে কইতে গলানি মাইক এডেটা ডবলা ডবলা বাঁধি করে সবকে কইলানি কি মাস্ক পিন্ধা দরকার হলে তুমি বারে ভাড়া নাই বলে ঘরে রুয়া বইলানি আজ্ঞা এতকি মিজা তুমি ন জানি পারলানি কেনতা তুমি আসি করে পুলিশ মনকে ফাইন বাঁধবাকে পড়লানি কি না এটা তোমাকে ভাল লাগিছে কি আজ্ঞা দেখা কাই তুমি তো বারটা বেলে খরা খরা ভারলাস নি ইটা গোটা আমাকে এমার্জেন্সি পড়িগলা বেটার কাজে বলি করে আমি আইব অছু মাত্র ডিস্টেন্স মেনটেন করি পুলিশ মানে নাই কি জায়গা জায়গাকে জাগলা আছো আজ্ঞা সবু লোককে নাই কি সচেতন বার্তা মধ্যে দেলে নি কি তুমি ঘরে নাই ভাড়া ঘর ভিতরে একা রা বলবা আছো মাত্র এই লোক মানে নাই কি কেনতা ন জানি করি ভারী করি যাই করি বাধা পুলিশকে ডাবু কথা শুনলে নাই বাঁধাস কথা ন শুনলে বাঁধবাস সেটা তোমার তোমার বুদ্ধি বল তোমাকে খাইলা আমাকে খাই জানা আগে হেলে তুমি হেলে আসি রেলাস যে হেলে কাই কাইটা হেলা এই লগে আমি জানকে না পারলো আজ্ঞা দেখা जिला प्रशासन ब्लॉक प्रशासन ओडिशा सरकार सबू लोग नहीं कि सबके नहीं कि कोई 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 माइक में सब बांधी कर कहला यार बड़ बड़ काय बोलबा आज्ञा सी बड़ बड़ करी कुड़े बाड़े मने मध्य लेखला आछो चित्रकला आछो कि मुई आले सुना काय आले सुना तमे तो नवरंगपुरर देसिया कॉमेडी हीरो बोलबा के हमें जानलु नी हेले तो मा जाटी कथा मन कइलास नी आले टिके तमर कॉमेडी गोटे गीत गोटे सांगा काय आज्ञा देखा मुई गीत मुई सांगते ना पारी आमे हेलु काचा मूलिया देसिया दया करी जिला प्रशासनर कथा के माना पुलिस प्रशासनर कथा के माना तमर घरर लोकर परिवार के तमे देखा अरे तांकर खुशी खबर के ना कि खुशी रखबार আছে तमे परिवार के तमे जागृत करा নাই সত কথা কইলাস মারন সত কথা কইলাস এন্তি কথা কইলে তো লোক সচেতন হবে काय बोली गुरु कोई भी ता हेले हमर चैनल ते छाड़बु छे देसिया टीवी 24 ती भल लागसी काय आज्ञा देसिया लोग के देसिया खबर एंती लागी बोली रे कहबा का जामे हर मोर आज्ञा আর তারপরে জয়েন্ট করলু নি দেশিয়া টিভি 24 बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा देसिया खबर एंती भारी करी नवरंगपुर जिला के यही प्रकार रोकी करी देसिया लोग के नहीं कि देसिया भाषा लोग के प्रसारण काईटा कहबा क्या बुली गोली काई नहीं प्रसारण करवा काजे बोली करी देसिया खबर के द्वारा के बहुत बहुत धन्यवाद।